ओम शांति। आज बाबा की 2 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने बा स्वीट बनने के लिए याद में रहो। बाप का प्यार खींचने बा स्वीट बनने के लिए याद में रहो। तो बाबा बोलছেন, দুটো জিনিসের উপরে আজকে অ্যাটেনশন দেব। এক, বাবার ইয়াদে হাঁপিয়ে যাব না, বারবার ইয়াদের কানেকশন জুড়তে থাকবো। আর 2 নম্বর হলো আত্মিক স্থিতিতে থাকবো আর সবাইকে আত্মা দেখব। দেহি অভিমানী স্থিতি হবে। प्रश्न, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? कि पुरुषार्थ करले 16 कला सम्पूर्ण हो जाओ, परफेक्ट हो जाओ। कि पुरुषार्थ करते हैं? उत्तर, जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। प्यार के सागर बाप को याद करो। प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे। सब खिटखिटें समाप्त हो जाएंगी। सब खिटखिटें समाप्त हो जाएंगी। तो बाबा बोलছেন 16 कला सम्पूर्ण परफेक्ट हबार जन्ने एक देही अभिमानी स्थिति। যত आत्मा मने करब तो मिष्टि हब, ताई ना? 7टा सुख शांति आनंद प्रेम भरपूर होते थाकबो। और बाबा बोलছেন बाबार याद, ताई ना? बाबार याद बिनु आत्मा परफेक्ट होबे ना। गीत, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी
ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। तो বাচ্চাগুলো বাবার ওয়েলকাম করলো, গান গেয়ে, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। আর বাবা কি বলল প্রথম কথা, যে প্যার কা সাগর বাবা, তাই না, বুন্দকে প্যাসে না, বাবার মতন প্যার কা সাগর বাচ্চাদেরকেও দেখতে চান। আর আমরা কিসের সাগর আছি? ভালোবাসার সাগর আছি। কেউ আমাদের থেকে ঘৃণা, নফরত, রিজেকশন, নেগেটিভ অ্যাকশন অনুভব করে না তো? पक्का तो मिष्टी थाकी प्यार का सागर। बच्चों की एम ऑब्जेक्ट ही है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। इनको सब कितना प्यार करते हैं, है ना, सारा दुनियाते प्रत्येकेरा श्रीकृष्णके भालोबासे, लक्ष्मीके भालोबासे, नारायणके भालोबासे। बाबा बोलছেন ওই রকম তোমাদেরও হতে হবে, সবাই যেন भालोबासे। बच्चे जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं। मीठा यहाँ ही बनना है और बनेंगे याद से। बाबा बोलছেন এই রকম না যে সত্যযুগে দেবলোকে চলে যাব, সবাই মিষ্টি থাকবে, তো আমার কারোর সঙ্গে ঝামেলা হবে না, তাই না? বাবা বলছে ওই রকম না, যাবার সময় পাসপোর্ট চেকিং হবে, যে মিষ্টি না সে ওখানে এলাও না, তাই না? তো বাবা বলছেন मीठा यहाँ ही बनना है और बनेंगे याद से। তো মিষ্টি হবার উপায় ইয়াদ, তাই না? কেউ কিছু ইনসাল্ট করলো, নেগেটিভ রিয়েকশন করলো, তো সঙ্গে সঙ্গে বাবার ইয়াদ, তাই না? ট্রান্সফার টু বাবা। মহিমা করলেও বাবা, নিন্দা করলেও বাবা, তাই না? না হলে কি হবে? উল্টো রিয়েকশন হয়ে যাবে। এই জন্যে ইয়াদ বিনু মিষ্টি হওয়া সম্ভব না। भारत का योग गाया हुआ है, यह है याद। इस याद से तुम इन जैसे विश्व के मालिक बनते हो। यही बच्चों को मेहनत करनी है। तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। बाबा गतकालই বললো না, শুধু জ্ঞানী পণ্ডিত হবে না, কি হতে হবে? ধারণা মূরত হতে হবে, তাই না? বাবার সঙ্গে ইয়াদ পাওয়ারফুল থাকতে হবে। बाबा बोलছেন मूल बात है याद, याद ही प्यार देती है। बहुत मीठे, बहुत प्यारे बनने चाहते हो, ऊंच पद पाना चाहते हो, तो मेहनत करो। बाबा बोलছেন ইয়াদই তোমাকে মিষ্টি বানাবে, তাই না? এই জন্যে বাবার ভালোবেসে বাবাকে याद करो। नहीं तो बहुत पछताएंगे, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे याद में रहना पहुंचता नहीं है, थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। बाबा कमप्लेन করছেন এরকম অনেক বাচ্চা আছে, ইয়াদ করতে করতে হাঁপিয়ে যায়, ছেড়ে দেয়। আমরা ওই লিস্টে নেই তো? আমাদের জন্য এটা বাবা বলছে না, তাই না? बाबा बोलছেন एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, তাই না? কি বললো বাবা? দেহি অভিমানী, আমি আত্মা দেহের মধ্যে থাকি, এই ফিলিংস প্রত্যেকেরা আত্মা দেহের মধ্যে থাকে, আমিও দেহের মধ্যে থাকি, প্রত্যেকেরা আত্মাই দেহের মধ্যে থেকে রোল প্লে করছে। बाबा बोलছেন कितना प्रयत्न करो, बहुत प्रयत्न करो, सारा टाइम এটাই পরিশ্রম করো। আমি আত্মা দেহের মধ্যে আছি, রোল প্লে করছি, সামনেওয়ালা আত্মা দেহের মধ্যে আছে, রোল প্লে করছে। বাবা বলছেন আজকে বহুত প্রয়ত্ন করো, খুব খুব চেষ্টা করো সারা দিন। नहीं तो बहुत कम पद पालेंगे, তাই না? সেখানে পাসপোর্ট চেকিং হবে না, তো 100% দেহি অভিমানী স্থিতি চাই, তবে উঁচু পদের
अधिकारी हब। इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं क्योंकि याद में रहते हैं। তাই না? বাবা কদিন ধরে মুরলিতে বলছে, याद তোমার আমার কাছে পৌঁছাচ্ছে না। बहुत कम बच्चे हैं, बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं। মানে আমার ওই ইয়াদ বাবার অবধি পৌঁছায়, আর আমি বাবাকে আমার কাছে আসতে বাধ্য করে দিই। এই রকম বাবা বলছেন বহুত থোড়ে বাচ্চে হ্যাঁ। আমরা লিস্টে আছি তো? আমরা ডাক দিলে বাবা শোনে তো? सिर्फ बाप की याद चाहिए। जितना याद करेंगे उतना बहुत स्वीट बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया है। बाबा बोलছেন मम्मा बाबा खूब पुरुषार्थ করেছে ইয়াদের। এই জন্যে তো শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ড নাম যজ্ঞ হয়, আর কোনো দেবী দেবতার হয় না। মানে অখণ্ডভাবে ইয়াদ করার পুরুষার্থ করেছে ব্রহ্মা বাবা, তাই না? তো আমরা সেইভাবে করি। দেখেছেন না ভক্তি মার্গে কীভাবে অখণ্ডভাবে নাম নেয়। একটা পার্টি নাম নিতে নিতে বেরোবে, তো আরেকটা পার্টি নাম নিতে নিতে ঢুকবে। মানে খণ্ডিত হবে না ইয়াদ, ইয়াদ একদম অখণ্ড চলবে। তার মানে কেমনভাবে বাবা याद করতো ব্রহ্মা বাবা, তাই না? অখণ্ডভাবে। तो बाबा कहते बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं क्योंकि याद में रहते हैं। सिर्फ बाप की याद चाहिए। বাবা বলছেন অনেক অল্প বাচ্চা আছে যারা বাবাকে সারাক্ষণ নিজের কাছে ডাকতে থাকে। जितना याद करेंगे उतना बहुत स्वीट बनेंगे। আর যে বাবার সঙ্গে সারাক্ষণ থাকবে সে অটোমেটিক সুইট হয়েই যাবে। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया है। याद से स्वीट बने हैं। सतयुग के सूर्यवंशी पहले नंबर में हैं, चंद्रवंशी सेकंड नंबर में हो गए। তাই না? বাবা বলছেন ফার্স্ট ক্লাস পুরুষার্থী হলো সূর্যবংশী, আর সেকেন্ড বালা হলো চন্দ্রবংশী। কেন? সূর্য একরস থাকে, বাড়তে থাকে, আর চাঁদ একরস থাকে না, আপ ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন সারাক্ষণ চলতে থাকে। তো বাবা বলছেন यह लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत फ़र्क है, তাই না? রাম শ্রীরাম আর শ্রীকৃষ্ণ দুটোর মধ্যে বেশি ভালোবাসে সবাই কাকে? শ্রীকৃষ্ণকে, তাই না? কেন? শ্রীকৃষ্ণ সব পরিস্থিতিতে হাসি মুখ, আর শ্রীরামের তো পরিস্থিতি এলো হতাশ উদাস হয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ শেষ করতে সেকেন্ড লাগে না, আর রামের যুদ্ধ চলছে তো চলছে তো চলছে তো চলছে, ভিলিয়ান ভারী পড়ে যাচ্ছে, তাই না? হেভি হয়ে যাচ্ছে ভিলিয়ান, তাই না? তো দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে না? শ্রীকৃষ্ণের সহযোগী লাগে না সমস্যা সমাধান করতে, ও একাই সব, তাই না? অনেক জানে, অনেক বুদ্ধি। আর শ্রীরামের সহযোগী লাগে, এর কাছে বলবে, ওর কাছে বলবে, তাই না? সহযোগিতা চায়। তো বুঝতে পারলাম কোয়ালিটি, সূর্যবংশী কোয়ালিটি আর চন্দ্রবংশী কোয়ালিটি। তো বাবা বলছেন तो राम सीता के फीचर्स में बहुत फ़र्क है। আর লক্ষ্মীর আর সীতার ফিচার্স সে তো সবাই জানে। সীতা তো চিনতে পারল না, সীতা তো মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের শিকার হয়ে গেল,
তাই না? রামের আওয়াজ নাকি অসুরের আওয়াজ বুঝতে পারল না, পরক শক্তি নেই, নির্ণয় শক্তির অভাব, তাই না? तो बाबा बोलছেন देखो, इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया। श्री कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए, राम सीता पर भी लगाए हैं। बाप कहते हैं बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे कि हम आत्मा हैं। সারাক্ষণ যদি বুদ্ধিতে থাকে আমি আত্মা, এই জগতে দেহ ধারণ করেছি আমার কর্তব্য কমপ্লিট করতে, রোল প্লে করতে। তো বাবা বলছেন তাহলে অটোমেটিক তুমি মিষ্টি হয়ে যাবে, তোমার কাজ করবে, ভালো থাকবে, তাই না? কারোর সঙ্গে না लगाव, না झुकाव, না नफरत, না टकराव, তাই ना? आत्मा समझ बाप को याद करने में बहुत मज़ा है। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। আর আত্মা মনে করলে শিব বাবা ইয়াদ আসবে। কেন? আত্মার আর কোনো সম্বন্ধী নেই, আত্মার একমাত্র সংসার হলো শিব বাবা, তাই না? 14 कला फिर भी डिफेक्टेड हुआ, फिर और डिफेक्ट होती जाती है। বাবা বলছেন 16 কলা সম্পূর্ণ হতে হবে, 14 কলাতেও যেতে হবে না। আর এখন কত কলা আছে? এখন কত কলা হয়েছে? হ্যাঁ, बाबा बोलचन 16 कला परफेक्ट बनना है। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कल्प कल्प लेते आए हैं, अब वापिस तो कोई नहीं जा सकते जब तक पूरा पवित्र न बने। চাইলেও ফিরত যেতে পারবো না, তাই না? অকালে মৃত্যু হলেও ফিরত আসতে হবে, যতক্ষণ না পবিত্র হবে না ভগবানও পিছন ছাড়ছে না, তাই না? হতেই হবে। এবার নিজের থেকে হবে না ধর্মরাজের ডান্ডা খেয়ে হবে, সেটা তোমার উপর, কিন্তু হতে তো হবেই। नहीं तो सजाएं खानी पड़े। बाबा बार बार समझाते हैं जितना हो सके पहले पहले यह एक बात पक्की करो, मैं आत्मा हूँ। আজকে সারা দিন বুদ্ধিতে যেন ঘুরে আমি আত্মা, আমি রোল প্লে করছি, তাই না? हम आत्मा अपने घर में रहती हैं तो हम सतो प्रधान हैं, फिर यहाँ जन्म लेते हैं। বাবা বলছেন ইয়াদ করো, যখন আমি আত্মা প্রথমবার এই পৃথিবীতে নেমেছিলাম তখন আমি কেমন ছিলাম? শত প্রধান দেব শিশু ছিলাম, কৃষ্ণের মতন ছিলাম, তাই না? 7 গুণে ভরপুর 100% পারফেক্ট আত্মা ছিলাম। তো বাবা বলছেন कोई कितने जन्म लेते हैं, पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया की वो इज्जत कम होती जाती है, नया मकान होता है तो उसमें कितनी आराम आती है, फिर डिफेक्टेड हो जाता है, कलाएं कम होती जाती हैं। अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाएं तो परफेक्ट बनना है। বাবা বলছেন সত্যযুগের দুনিয়া কেমন? বলে না শ্রীকৃষ্ণকে 16 কলা সম্পূর্ণ, সর্বগুণ সম্পন্ন, মর্যাদা পুরুষোত্তম। তো যে যাবে সেও কেমন হবে? 16 কলা সম্পূর্ণ হয়েছে কি না পাসপোর্ট চেকিং, সর্বগুণ সম্পন্ন হয়েছে কি না পাসপোর্ট চেকিং, মর্যাদা পুরুষোত্তম মানে পুরো স্বরাজ্য অধিকারী আছে কি না চেকিং। পাস করে যাব তো, পাস করে যাব তো। तो बाबा बोलचन सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता, आत्मा को परफेक्ट बनना है, তাই না? বাবা বলছেন পারফেক্ট হয়েই যেতে হবে, শুধু জ্ঞান শুনলে
পারফেক্ট মানা যাবে না, পারফেক্ট হতে হবে। বলে না হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণের মতন হতে হবে। আবার দুনিয়াতে এটাও বলে কষ্ট না করলে কৃষ্ণ পাওয়া যাবে না, তাই না? কষ্ট করতে হবে। তবে আগে জানতাম না যে কি কষ্ট করতে হবে, এখন বাবা বুঝিয়ে দিয়েছে যে কি করলে কৃষ্ণের দুনিয়াতে যেতে পারবে। जितना हो सके कोशिश करो। আজকে বাবা বারবার বলছেন যতটা পারো চেষ্টা করো। কি চেষ্টা করব? मैं आत्मा हूँ बाबा का बच्चा हूँ, তাই না? আজকে সারা দিন যেন ভিতরে মন্ত্র চলে, मैं आत्मा हूँ बाबा का बच्चा हूँ। अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य अपने को देहधारी समझ खुश होते हैं। हम फलाने का बच्चा हूँ, वो है अल्पकाल का नशा। अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धि योग लगाना है, इसमें मूंझना नहीं है। बाबा बोलছেন আমার হাত ধরে থাকবে সারাক্ষণ, বুদ্ধির হাত, বাবার হাত ধরে পথ হাঁটবে, তাই না? भल विलायत में कहाँ भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्की रखो कि बाबा को याद करना है। बाबा प्यार का सागर है। यह महिमा कोई मनुष्य की नहीं, आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्माएं सब आपस में भाई भाई हैं। सभी का बाप एक है। बाप सबको कहते हैं, बच्चे तुम सतो प्रधान थे, सो अब तमो प्रधान बने। सब বাচ্চাগুলোকে বাবা কি মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে বচ্চে তুম শত প্রধান থে। যখন তোমরা নেমেছিলে পৃথিবীতে কি সুন্দর দেব শিশু ছিলে, কৃষ্ণের মতন শত প্রধান ছিলে, 7 গুণে ভরপুর সম্পূর্ণ আত্মা ছিলে, কি মিষ্টি ছিলে, তাই না? बाबा बोलचन तमो प्रधान बनने से तुम दुखी बने हो। अब मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते हैं। तुम पहले परफेक्ट थे। आज के बाबा बार बार बोलचन तुम्ही आगे की छिले, परफेक्ट छी। प्यूरिटी बिगर तो वहाँ कोई जा न सके। सुख धाम में तुमको सुख भी है तो शांति भी है, इसीलिए तुम्हारा ऊंचे थे ऊंच धर्म है, अथाह सुख रहता है। बाबा बोलছেন এটা কোনো নতুন কথা না। তুমি পিওর আত্মা ছিলে, পবিত্র আত্মা ছিলে, সুখ শান্তিতে ভরপুর আত্মা ছিলে, তাই না? দুটো যুগ ধরে তোমার সে শক্তি ছিল, তাই না? এটা তোমার জন্যে কোনো নতুন কথা না, এটা তোমার আত্মার ভিতরে বাবা কাল পরশুই মুরলি চালালো না যে মার্জ হয়ে গেছে, শুয়ে গেছে আত্মার ভিতরে, তাই না? আবার ইমার্জ হবেই, তাই না? শুধু তোমাকে জাগাতে হবে। ওই জন্যে তো দেবী দেবতার সামনে ঘন্টি বাজায়, তাই না? জাগো, কে জাগো? দেবী দেবতা প্রতিমার চোখ তো খোলাই আছে, তো জাগো, কে জাগো, কে জাগবে, তাই না? কোথায় শুয়ে আছে দেবী দেবতা? আমার ভিতরে শুয়ে আছে, তাই না? ঘন্টি ওই প্রতিমাকে শোনাচ্ছি না, কাকে শোনাচ্ছি? আমার নিজেকে, তাই না? যে জাগো, আমার ভিতরের দেব প্রতিমা। बाबा बोलचन विचार करो हम क्या बनते हैं, स्वर्ग के मालिक बनते हैं, वो है हीरे जैसा जन्म। आगे प्रतिमार सामने घंटी बाजाताम, এবার রোজ রোজ নিজেকে ঘন্টি বাজাবো, জাগো, আর কত ঘুমাবে, তাই না? সময় শেষের দিকে হে শতপ্রধান দেব আত্মা জাগো, তাই না? अभी तो कौड़ी जैसा जन्म है। বাবা বলছেন কি দিনকাল কাটাচ্ছ এখন, আর কি দিনকাল দিয়েছিলাম তোমাদেরকে,
তাই না? আর এখন কীরকম দুনিয়া জগতে থাকো তুমি, কি অবস্থা তোমার, কোয়ালিটি কোথায় গিয়ে নেমেছে। अब बाप इशारा देते हैं याद में रहने का, तुम बुलाते हो कि हमको आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में है সম্পূর্ণ নির্বিকারী। সত্যযুগে কেমন আত্মারা থাকবে? সম্পূর্ণ নির্বিকারী, তাই না? তো পাসপোর্ট চেকিং হবে, আমরা পাস হয়ে যাব তো? সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে পারবো তো? কতটা হয়েছি, কতটা বাকি। बाबा बोलছেন राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे, वो सेकंड ग्रेड में चले गए। बाबा बोलছেন তোমাকে শ্রীরাম সীতার থেকেও আগে যেতে হবে, ওদের কোয়ালিটিও চলবে না, তোমাকে ওদের কোয়ালিটি ছাড়িয়ে আগে উঠতে হবে। তাহলে ভাবো এসছে অতটা কোয়ালিটি। লোকেরা রামের স্তুতি করে না, সে স্তুতির যোগ্য হয়েছি যে ওর থেকে আরো উপরে উঠব, তাই না? তো বাবা বলছেন वो सेकंड ग्रेड में चले गए, याद की यात्रा में पास नहीं हुए। বাবা বলছেন রাম সীতার কি অবস্থা হলো? বাবার ইয়াদের যাত্রাতে পাস হলো না, মানে অন্ত সময়েও মনে ব্যর্থ সংকল্পের যুদ্ধ ছিল, যুদ্ধ করতে করতে দেহ রাখলো, লাস্ট মুহূর্ত বাবার ইয়াদ আসলো না। সে হলো তেতাযুগী আত্মা, কিন্তু সারা জীবন তো বাবার বাচ্চা ছিল, তাই তেতাযুগে চলে গেল। তো শতযুগের আত্মা কি হবে? যার লাস্ট মুহূর্ত ওই গীতার মধ্যেই লেখা আছে, নষ্ট মোহা স্মৃতি লব্ধা। তো লাস্ট মুহূর্তে যার মোহ কেটে গেছে, আর যে পুরো স্মৃতির মধ্যে যে দেহ রেখেছে, সে সত্যযুগী আত্মা। যে ফেল হয়েছে, লাস্ট মোমেন্টেও ব্যর্থ সংকল্প চলছে, বাবা ইয়াদ আসছে না, সে সেকেন্ড ডিভিশনের বাচ্চা। তো কি অবস্থা থাকবে আমাদের, নিজেরটা নিজে বুঝতেই পারবো, তাই না? সারাদিন কার কথা মনে পড়ে। तो वो सेकंड ग्रेड में चले गए, याद की यात्रा में पास नहीं हुए। नॉलेज में भल कितना भी तीखा हो, कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे। पूरो डिक्लेरेशन बाबर, ज्ञाने যত तीखा থাকো वो बाबा को मीठे नहीं लगेंगे। बाबा को मीठे कौन लगेंगे? जो बाबा की याद खींचते हैं, তাই না? যে বাবার হাত ধরে চলে, তাই না? याद में रहेंगे तब ही मीठे बनेंगे, फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है, पवित्र बनना है, याद में रहना है। बाबा बोलছেন জ্ঞান বড় কথা না, মূল কথা হলো পবিত্র হতে হবে, यादे থাকতে হবে। यह अच्छी रीति नोट कर दो, फिर यह जो कहाँ कहाँ खिटखिट होती है, अहंकार आ जाता है, वो कभी नहीं होगा याद की यात्रा में रहने से। তাই না? অনেকেরা অহংকার চলে আসে, আমি বিশাল জ্ঞানী, আমি প্রচুর বুঝে গেছি, প্রচুর সেবাধারী, প্রচুর সেবা করে নিয়েছি। বাবা বলছেন আর দুটো সাবজেক্ট, ইয়াদে ঠিক আছো, সারাদিন কার কথা মনে পড়ে, ধারণাতে ঠিক আছো, পবিত্রতা আছে। बाबा बोलছেন मूल बात, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, আর আমরা দুনিয়াতে তো লড়াই ঝগড়া চলে, আর আমরা কি করি? করি না তো, পাক্কা তো, ইতিহাস হয়ে গেছে তো, অতীত হয়ে গেছে তো, নাকি প্রেজেন্টে মাঝে মাঝে চলে আসছে?
বাবা বলছেন জীবন হি জैसे জহর মিশল কর দেতে हैं। লোকেরা বলে না বাড়িতে বিষের মতন অবস্থা, তাই না? এমন বিষাক্ত কথা বলবে, সহ্য হয় না। তো আমাদের থেকেও সেরকম ভাইব্রেশন নেই তো কারোর। यह अक्षर सतयुग में नहीं होंगे, आगे चल यहाँ तो मनुष्यों की जीवन और ही जहर होती जाएगी। বাবা বলছেন এখন কি কড়া কথা বলে, কি ইনসাল্ট করার কথা বলে। বাবা বলছেন আগে তো সব মেন্টাল পেশেন্ট হয়ে যাবে, তাই না? পরিস্থিতি এত ভারী হয়ে যাবে, পরিস্থিতি নেবার ক্ষমতা এত হারিয়ে যাবে, মানুষ আর ব্যালেন্সে থাকবে না। কি কি ধরনের ব্যবহার করবে সে আর বলার কথা না, তাই না? বিষাক্ত ছড়া আর কিছু মাথার মধ্যে থাকবে না, শুধু বিষ ভরে থাকবে আর বিষ বমি করবে। তখন সহ্য করতে পারবো তো? ওই জন্যে দেখানো হলো না যে শ্রীকৃষ্ণ যখন কালীয় নাগের সঙ্গে যুদ্ধ করলো, তখন কালীয় নাগ কী করছিল? বিষ বমি করছিল, তাই না? আগুন, আর শ্রীকৃষ্ণ হাসি মুখে সরে যাচ্ছিল, তাই না? কোনো ইফেক্ট পড়ছিল না, টাচও হচ্ছিল না। তো বাবা বলছেন यह है ही विषय सागर, तो रौरव नर्क में सब पड़े हैं, बहुत गंध है। ওই জন্যে তো বাবা বলে পদ্ম ফুলের মতন থাকবে, দুনিয়া আরও বিষাক্ত হয়ে যাবে, লোকেদের কথা ভাষা চাল চলন বিষাক্ত হয়ে যাবে, কিন্তু ওর প্রভাব যেন আমার উপরে না পড়ে, তাই না? নাকি রিয়েকশন হয়, নাকি রিয়েকশন হয়? যদি রিয়েকশন হয় তাহলে বাবা যে লাস্ট সেবাটা, উদ্ধার করনেওয়ালা যে সেবাটা, তাই না, সেটা সে আত্মাকে দেবে না। কেন? ও তো নিতেই পারবে না, ও তো লাস্ট সময়ের যে হলচল নিতেই পারবে না, হার্ট ফেল হয়ে যাবে, ও সেবা কী করবে, তাই না? তো বাবা বলছেন কেমন থাকতে হবে? একদম পদ্ম ফুলের মতো, তাই না? यह है ही विषय सागर, रौरव नर्क में सब पड़े हैं, बहुत गंध हैं, दिन प्रतिदिन गंध বৃদ্ধি को पाता रहता है। বাবা বলছেন মানুষগুলোর মনের ভিতরে নোংরা ইচ্ছা দিন প্রতিদিন বাড়তে থাকবে, আর বাচ্চাদের মনের ভিতরে নোংরা ইচ্ছা দিন প্রতিদিন কমতে থাকবে। এরকম হচ্ছে তো, না বাড়ছে আবার? পারা উপরে যাচ্ছে না পারা নিচে নামছে? ইনকো কাহা যাতা হ্যায় ডটি ওয়ার্ল্ড। আর আমরা ডার্টি না শুদ্ধ, পরিষ্কার, নির্মল, নাকি ডার্টি? ডার্টি মানে তো নোংরা। তো আমরা কি? দুনিয়া তো ডার্টি, আমরা কি? আমরা ডার্টি না পরিষ্কার? পাক্কা? মাঝে মাঝে হয় না তো, মাঝে মাঝে কাদাতে পা ফেলি না তো, হ্যাঁ, আবার ধুতে হয়, এরকম। बाबा बच्चन एक दो को दुख ही देते रहते, क्योंकि देह अभिमान का भूत है। কখন ডাটি হয়ে যাই? যখন দুঃখ দিয়ে দিই, তাই না? যখন দেহ অভিমান চলে আসে, যখন আত্মা ভুলে যাই আর দেহ ভানে এসে, তাই না, রিয়েকশন হয়, রিয়েকশন দিই। काम का भूत है, बाप कहते हैं इन भूतों को भगाओ, তাই না? কাম ক্রোধ এ তো বড় বড় ভূত, তাই না? यह भूत ही तुम्हारा काला मुंह करते हैं, काम चिता पर बैठ काले बन जाते हैं, तब बाप कहते हैं फिर हम आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं, তাই না? বাবা বলছেন যেরকম হনুমানকে দেখানো হয় না, আছে মহাবীর কিন্তু মুখটা কালো, লেজও আছে, তাই না? অনেক কোয়ালিটি আছে, বাবার ইয়াদে থাকে, খুব সেবা করে, পাহাড়ের মতন সেবা করতে থাকে, কিন্তু মুখটা কালো, আর লেজ মানে মোহও আছে, তাই না?
এই জন্যে মহাবীর বাদরের রূপ আছে, তাই না? যখন দেবতা হবে তখন লেজও থাকবে না আর মুখটা কালোও থাকবে না, তাই না? अभी तुम क्या बनते हो, वहाँ तो हीरो के महल होते हैं, सब प्रकार के वैभव होते हैं। यहाँ तो सब मिलावटी चीज़ें हैं। गौओं का खाना देखो, सबसे सार निकाल बाकी दे देते हैं, তাই না? এখন তো গরুগুলোর সঙ্গে ধোঁকা করে দেয়, যেখানে গোশালা হয় না, এখন একটা মানে এমন যন্ত্র বেরিয়েছে ওদের চোখে পড়িয়ে দেয়। তাহলে ওই যে সব খাবার দেয় না, যে শুকনো ইয়েগুলো, ওই খড়গুলো, ওরা কি দেখে? সবুজ দেখে আর ভালোবেসে খেয়ে নেয়, তাই না? ওরা অনেকগুলো নাকি মানে রোগের মানে সাইকোলজির প্রভাবে চলে আসছিল, ওই জন্য ওই সব সায়েন্টিস্টরা বের করেছে, তাই না? যে শুকনো ওরা সবুজ দেখবে, খেয়ে নেবে, তাই না? তাহলে ভাবুন, বাবা বলছেন কি অবস্থা, গরুই খাবার পাচ্ছে না, আর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গরুর অবস্থা দেখো কি সুন্দর, তাই না? চারিদিকে হরিয়ালি। गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता, श्री कृष्ण की गायें देखो कैसी फर्स्ट क्लास दिखाते हैं। सतयुग में गायें ऐसी होती हैं, बात मत पूछो, देखने से ही फरहत आ जाती है। यहाँ तो हर चीज़ से एसेंस निकाल देते हैं, তাই না? বাবা বলছেন এখানে তো সব কিছুর থেকে এসেন্স বের করে দেয়, তাই না? হ্যাঁ, बरकत माने उन्नति, फरहत, देखने से ही फरहत आ जाती है, माने बोले ना उछल चले आसे, माने माने बोले ना उछल, माने की बोलबो ओटा, माने लाफाय, माने देखे माने से गरुगुलोके देखे माने उछल आसे भितरे, जे एकटू आदर करी, काछे जाई, ताई ना? जेरकम বাবার বাড়িতেও গোশালাতে যাই, তখন ওই গরুগুলো কাছে কাছে চলে আসে, তাই না? কি সুন্দর সুন্দর গরু থাকে, তাই না? একটু আদর করতে ভালো ইচ্ছে করে, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম কৃষ্ণের গরুগুলো ছবিতেই দেখে কেমন লাগে, আদর করতে ইচ্ছে করে। तो यहाँ तो हर चीज़ से एसेंस निकाल देते हैं, यह बहुत छी गंदी दुनिया है, तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाबा बोलছেন এখানে কিছু সার নেই, সব ডুপ্লিকেট, এখানে কোথাও দিল লাগাতে হবে না। बाप कहते हैं तुम कितने बिकारी बन गए हो, लड़ाई में कैसे एक दो को मारते रहते हैं, एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वालों का भी मान कितना है, इनसे सबका विनाश हो जाता है। बाप बेट बताते हैं आज के मनुष्य क्या हैं, कल के क्या होंगे, अभी तुम हो बीच में, संग तारे कुसंग बोरे। बाबा बोलছেন মনে থাকে যেন, যদি সঙ্গ ভালো থাকবে তো উদ্ধার হয়ে যাবে, আর যদি কুসঙ্গে ফেসে যাই তাহলে बोरे, बोरे মানে ডুবে যাবে, তাই না? तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो, तो की करले पुरुषोत्तम हबो, मर्यादा पुरुषोत्तम बाबार हाथ धरे थाकते हबे। कोई तैरना सीखते हैं तो सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है, नहीं तो घुटका आ जाए, इसमें भी हाथ पकड़ना है, नहीं तो माया खींच लेती है। बाबार यदि हाथ छेड़े दिएछि बुद्धि थेके तो माया डुबिए देवे, माया के बोले ना गंगा देवी पुजो है ना त्रिवेणी संगमगुलोते, तो सेखाने माया के देखानो है कुमीर, तो माया किभाबे टाने, जेमन कुमीर महारथी के टाने, हाथी के टाने, ताई ना? हाथीर मतन महारथीगुलोकेও माया डुबिए दिते पारे, एत क्षमता, ताई ना? ওই জন্যে বাবা বলছেন तुम इस सारे विश्व को
स्वर्ग बनाते हो, अपने को नशे में लाना चाहिए। हम श्रीमत से अपनी राजाई स्थापना कर रहे हैं। सभी मनुष्य मात्र दान तो करते ही हैं, फकीरों को देते हैं, तीर्थ यात्रा पर पंडों को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे। वो सब भक्ति मार्ग में चला आता है। अभी बाबा हमको डबल दानी बनाते हैं। बाप कहते हैं 3 पैर पृथ्वी पर तुम यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो, जिसमें मनुष्य 21 जन्मों के लिए आकर सफा पाएंगे। তাই না? বাবা বলছেন নিজেদের বাড়িতে 3 পা পৃথিবীর আয়োজন করো, বাবার সেবা করো, তাই না? আর যদি নিজের বাড়িতে সম্ভব না হয়, অনেকের আছে নিজের বাড়িতে জায়গা নেই বা বাড়ির লোকের পারমিশন নেই, তো ওরা কী করতে পারবে? তাহলে 3 পের পৃথিবীর আয়োজন তারাও করতে পারবে, তাই না? যে জায়গা সেবা হয়নি সেখানে ভাড়া নাও, ভাড়া দাও। একটা কামরা নিতে আর কত ভাড়া লাগবে, তাই না? তো সেইভাবে 3 পা পৃথিবীর আয়োজন করতে পারো। চাইলে সবাই সেবা করতে পারবে, এরকম না যে আমার বাড়িতে তো 3 পা পৃথিবী নেই, আমার বাড়িতে তো লোকে ইন্টারেস্টেড নেই, তাই না? তাহলে কি হয়েছে? যে যেখানে জায়গা তোমার যদি ক্ষমতা আছে ভাড়া নিয়েও সেবা করাতে পারো, তাই না? तो बाबा बोलছেন यहाँ तो कैसी कैसी बीमारियाँ होती हैं, बीमारी में कितनी बांस हो जाती है, हॉस्पिटल में देखो तो नफरत आती है, कर्म भोग कितना है, তাই না? হসপিটালে চলে যাও, যেখানে পোড়া জলা পেশেন্টগুলো থাকে, একবার সেখানে যাবে জীবন থেকে বৈরাগ্য চলে আসবে, তাই না? কেমন কেমন সব থাকে পেশেন্ট, দেখো গিয়ে। কর্ম ভোগ কিতনা হ্যায়, প্রাইভেট হসপিটালে গেলে হবে না, গভর্নমেন্ট হসপিটালে ঘুরে আসবে, কেমন লাগে, তাই না? কেমন লোকেরা ভোগে। হ্যাঁ, এটা নতুন কথা না, এ তো আমি মনে হচ্ছে 20 বছর আগে থেকে শুনছি। শ্যামনগরের একজন কেউ দেহ রেখেছিল, তো ওদেরকে আমরা ওই বিএন বোস বলে তো এই ব্যারাকপুরে যেটা আছে, তো ওকে তো জায়গা দিইনি, তো ও সব খাটে 2 জন করে ছিল, মাটিতে দিয়েছিল, ওইখানেই দেহ রেখে দিয়েছে। এ নতুন কথা না, 20 বছর আগেও শুনেছি, তাই না? তাহলে ভাবো কি অবস্থা মানুষের, মানে ধর্মরাজের দরবারেও জায়গা কম পড়ে যাচ্ছে। ধর্মরাজও ভাবতে পারেনি কত জায়গা দেব, এত পাপী আত্মা জমা হয়ে গেছে, ভাবো অবস্থাটা, তাই না? कर्म भोग कितना है, इन सब दुखों से छूटने के लिए बाप कहते हैं सिर्फ याद करो और कोई तकलीफ तुमको नहीं देता हूँ। আর লোকেরা শুধু কি বলে, কি পাপ করেছিলাম, তাই না? এবার পাপ তো নিশ্চয়ই ছিল, তাই না? কর্মভোগ তো আছে। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है, बिकारी मनुष्यों की शक्ल ही बदल जाती है, एकदम जैसे मुर्दे बन जाते हैं। जैसे शराबी शराब बिगर रह नहीं सकते, शराब से बहुत नशा चढ़ता है, परंतु अल्पकाल के लिए। इससे बिकारी मनुष्यों की आयु भी कितनी छोटी हो जाती है। निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज 125-150 वर्ष होती है। एवर हेल्दी बनेंगे तो आयु भी तो बढ़ेगी ना। तो बाबा बोलছেন বিকারী আত্মা মন তো ঠিক রাখতে পারে না, সারাক্ষণই আপ ডাউন চলে, মন খারাপ থাকে, তো অটোমেটিক আয়ু ছোট হয়ে যাবে, তাই না? আর যে বাবার ইয়াদে থাকবে, একরো স্থিতিওয়ালা থাকবে, আনন্দে থাকবে, তাই না? কোথায় লগাব ঝুকাব থাকবে না, তো অটোমেটিক তার আয়ু ভালো হবে। কেন? তার
ব্রেনের উপরে प्रेशर পড়বে না, তাই না? तो एवर हेल्दी बनेंगे तो आयु भी तो बढ़ेगी ना, निरोगी काया हो जाती है। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाप को जानते नहीं हैं, इसीलिए अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। भारतवासियों की ही बात है, क्राइस्ट को तो जानते हैं, फलाने संबत में आया। उन्हों की सारी लिस्ट है, कैसे नंबरवार पोप गद्दी पर बैठते हैं। एक ही भारत है, जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानते, তাই না? যত দেশ আছে, যত ধর্ম আছে, সবাই পিঢ়ি দর পিঢ়ি সব কিছু জানা আছে, তাই না? একমাত্র ভারত এর কবে থেকে শুরুয়াত, কারা কারা হয়ে গেছে তার কোনো হিসেবই নেই, তাই না? बुलाते भी हैं, हे दुख हरता सुख करता परमात्मा, हे माता पिता। अच्छा माता पिता की बायोग्राफी बताओ, कुछ भी पता नहीं। লোকেরা বলে না দুনিয়াতে বংশ চালাচ্ছি, গোত্র চালাচ্ছি, বলো ওর বাবার নাম, ওর বাবার নাম, ওর বাবার নাম, কটা বাবার নাম জানো? মুশকিলে 2-3টে বাবার নাম জানো, এবার কার বংশধর সে পর্যন্ত আর মনে নেই, তাই না? তাহলে কার পিढ़ी চলছে? तुम जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो पूरा पढ़ना चाहिए। बाबा বলছেন কি তৈরি হচ্ছ? पुरुषोत्तम, उत्तम आत्मा, तो पूरा पढ़ना चाहिए। लोक लाज कुल की मर्यादा में भी बहुत फंसे रहते हैं, তাই না? একদম বলবে না লোকে কি বলবে, লোকে কি বলবে পাত্তা দিতে হবে না, তাই না? इस बाबा ने तो कोई की भी परवाह नहीं की, তাই না? ব্রহ্মা বাবার মতন ডোন্ট কেয়ার হতে হবে, তাই না? কারো পরবাহ করবে। कितनी गालियाँ आदि खाई, न मन न चित्त, रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लगे, তাই না? ব্রহ্মা বাবা কি স্ট্যাটাস ছিল তার, রাজা মহারাজা, ইংরেজ দরবার, মহারানী ভিক্টোরিয়া তাকে রেসপেক্ট করতো, আসন দিয়ে বসাতো, কি ট্রিটমেন্ট দিত। আর বাবার বাচ্চা হলো, সাক্ষাৎকার হলো, বাবার সেবায় লাগলো, আর গালি খাচ্ছে। ব্রহ্মাকুমারীর মেন শত্রু কোথা থেকে চালু হলো? ব্রহ্মা বাবা যেই সৎসঙ্গে যেত, মানে ব্রহ্মা বাবার বাড়িতে যে সৎসঙ্গ হতো, তাই না? সেখানে সবাই গীতা শুনতো, গুরুরা আসতো, গীতা বলতো। এবার যখন ব্রহ্মা বাবার এইরকম শুরু হলো, ওরা তো মানবে না, সবাই তো মানলো না, কিছু বেরিয়ে আসলো, কিছু মানলো না, বিশেষ করে মহিলারা বেরিয়ে আসলো, পুরুষরা তো মানলো না, তাই না? এবার সেখান থেকে শুরু হলো অ্যান্টি ওম মণ্ডল, তাই না? এবার ওরা বিরোধিতা করতে শুরু হলো যে কাল পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে বসে দাদা সৎসঙ্গ করতো, আজকে ওর মধ্যে ভগবান চলে এলো, তাই না? আর এমন এমন কথা বলছে যেই কথাগুলো, তাই না, মানে সাক্ষাৎকার হচ্ছে, সব মহিলারা উঠে চোখ বন্ধ অবস্থায় নৃত্য করছে, কি হচ্ছে এগুলো, তাই না? বিরোধিতা শুরু হয়ে গেল, তাই না? আগুন ধরিয়ে দিল, বাবাকে এরিয়া ছেড়ে, হায়দ্রাবাদ ছেড়ে বাবাকে করাচি যেতে হলো, তাই না? এরিয়াই ছেড়ে দিতে হলো। তাহলে ভাবো কি ভয়ঙ্কর অপমান আর ইনসাল্ট সহ্য করতে হলো। যে কালকে পর্যন্ত দাদার রেসপেক্ট করত, প্রিয়জন ছিল, তাই না, তারা সব অ্যান্টি হয়ে গেল। তো
তো ভাবো সেই তুলনায় আমরা তো তাও ভালো আছি, তাই না? तो सारी पंचायत थी एक तरफ और दादा दूसरी तरफ। सारी सिंधी पंचायत कहे कि यह क्या करते हो, তাই না? পুরো সিন্ধ প্রদেশে সবাই দাদার এগেনস্ট, তাই না? সবাই বলছে কি করছো এটা, তাই না? পানিশমেন্ট। अरे गीता में भगवानो बात है ना, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनोगे। यह तो गीता के अक्षर हैं। मुझसे भी कोई कहलाते हैं कि काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे, তাই না? তখনও প্রোটেস্ট শুরু হলো কখন থেকে? যখন পবিত্রতার ব্যাপার আসলো, তাই না? সব পঞ্চায়েত ধরে বাবাকে বলল, তাই না, কি করছো এটা দুনিয়া জগতে, এসব কে বলেছে, কোন শাস্ত্রে আছে? বাবা বলছে আমি তো বলছি না, কেউ এসে আমার মধ্যে বলছে, তাই না? इन लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई है ना, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूँ। अब पवित्र बनो और पाप को याद करो। ব্রহ্মা বাবাই বা কী করবে? রোজ ভোরবেলায় শিব বাবা চলে আসতো, এক কথাই বলতো ইয়াদ করো, পবিত্র বনো, তাই না? আর বাবার মধ্যে শক্তিও ভরে দিত, বাবা ডবল ইঞ্জিন নিয়ে চলতো, তাই না? स्त्री कहे हम पावन बनेंगी, पति कहे मैं नहीं बनूंगा, एक हंस एक बगुला हो जाता। बाप आकर ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनाते हैं, परंतु एक बनता दूसरा नहीं बनता तो झगड़ा होता। शुरुआत में तो बहुत ताकत थी, अभी इतनी हिम्मत कोई में नहीं। भल कहते हैं हम वारिस हैं, परंतु वारिस बनने की बात और है। शुरू में तो कमाल थी, बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़ आए वर्षा पाने, तो वो लायक बन गए। पहले पहले आने वालों ने तो कमाल की, अभी ऐसे कोई बिरले निकलेंगे, लोक लाज बहुत है, তাই না? দাদি দিদিদের আর আমাদের মধ্যে ডিফারেন্স কি? একদম বাবার লগন লাগলো, ফট করে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে, তাই না, বাবার কাছে সমর্পণ হয়ে গেল। মাতাগুলো বাচ্চাগুলোকে নিয়ে সমর্পণ হয়ে গেল। বাড়ির লোক মানছে না, ছোট বাচ্চাগুলোকে কোলে নিয়ে বাবার কাছে সমর্পণ হয়ে গেল। এটাও ভাবলো না কি খাবো, কি পড়বো, কি ভবিষ্যৎ হবে, বাচ্চাদের কি ভবিষ্যৎ হবে, কিছুই ভাবলো না। ওই জন্যে বাবা স্কুল চালাতে হতো না, বাবাকে পড়াশোনাও শেখাতে হতো বাচ্চাগুলোকে, কেননা ছোট ছোট বাচ্চাও অনেক ছিল। তাহলে ভাবুন আমরা কতটা করেছি। তো अभी ऐसे कोई बिरले निकलेंगे, लोक लाज बहुत है। এখনকারগুলো তো বলবে লোকে কি বলবে, তাই না? পরিস্থিতি বুঝে দেখবো, করবো। पहले जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, अभी कोई इतना साहस रखे बहुत मुश्किल है। हाँ, गरीब रख सकते हैं, माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। माला तो बहुत बड़ी है, 8 की भी है, 108 की भी है, फिर 16,108 की भी है, তাই না? তো কোন মালাতে আসবো? 8 না 108 না 16,108 না 9 লাখেও চলবে, প্রজাতেও চলবে, কোন মালার দানা হব? বাপ খুদ कहते हैं बहुत बहुत मेहनत करो। এখনো কিন্তু ফাঁকা, এখনো জায়গা কভার হয়নি, শুধু দুটোই কভার হয়েছে। লক্ষ্মীনারায়ণ হতে পারবে না, রাধাকৃষ্ণ হতে পারবে না ফার্স্ট, बाद बाकी सब फाका আছে এখনো। अपने को आत्मा समझो, सच बतलाते नहीं। अच्छे अच्छे जो अपने को समझते हैं उनसे भी विक्रम हो जाते हैं।
আজকে ভাবছি আমি খুব ভালো চলবো, কালকে কোনো না কোনো বিকর্ম হয়ে যাচ্ছে। বাবা বলছেন মায়া ফাঁসিয়ে দিচ্ছে। याद में ही नहीं रहते तो दिल पर भी नहीं चढ़ते, याद से ही याद मिलेगी ना। বাবা বলছেন এমন ইয়াদ করো যে আমার কাছে পৌঁছাবে, তাই না? তবে তো বাবা ইয়াদের রেসপন্স দেবে। तो शुरू में फट से बारी गए, अब बारी जाना मासी का घर नहीं, मूल बात है याद, तब ही खुशी का पारा चढ़ेगा। जितनी कलाएं कम होती गई उतना दुख बढ़ता गया, তাই না? আগেকারগুলো ভগবানের ভালোবাসার সামনে ভবিষ্যৎ ভাবলো না, কিন্তু এখনকারগুলো নিজের বুদ্ধি লাগায়। বাবার বাড়িতে চলে যাব, সমর্পিত হয়ে যাব, যদি কিছু হয়, যদি ভবিষ্যৎ ভালো না হয়, যদি বর্তমান ভালো না থাকে, তাই না? এখনকারগুলো বুদ্ধি ইউজ করে, নিজের মত ইউজ করে, কিন্তু আগেকারগুলো এই দেখলো না সেই ঝাঁপিয়ে পড়লো, তাই না? কি হবে দেখা যাবে, ভগবানের আহ্বান, চলো, তাই না? तो बाबा बोलছেন जितनी कलाएं कम होती गई उतना दुख बढ़ता गया, अब फिर जितनी कलाएं बढ़ेगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा। बाबा बोलছেন দাঁড়াও, সাক্ষাৎকারেরও পাঠ খুলবে, সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। जास्ती याद करने वालों को क्या पद मिलता है, बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा, তাই না? কে কি পথ পেল, সব রেজাল্ট বেরোবে। ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা করছি তো রেজাল্ট তো দেখেই যাব সবাই, তাই না? जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। বাবা বলছেন ওইদিকে বিনাশের অবস্থা খারাপ। এই গতকালই একটা নিউজে শুনছিলাম, ওই যে কি রাশিয়াতে কি হলো না, ভূকম্প হলো না কি হলো, বলছে 462 বা সামথিং জ্বালামুখী অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে, তাই না? মানে ভূকম্প হলে তো অটোমেটিক মুখ খুলে যাবে না জ্বালামুখীর। এমনি তো অনেক বছর আগে থেকে সায়েন্টিস্টরা বলে দিয়েছে যে পৃথিবীর গর্ভে 13,000 জ্বালামুখীর পয়েন্ট আছে, আর সেদিন নিউজে বলছে 460 না কত জ্বালামুখী অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে। তাহলে ভাবো যখন জ্বালামুখী ফুটবে 460, একটাই ফুটুক না। যে সুনামি এসেছিল না উড়িষ্যা আন্দামানে, দোতলা অবধি জল ডুবে গেছিল, ওইটা জ্বালামুখী এই বে অফ বেঙ্গলেই ফুটে উঠেছিল, তাই না? জ্বালামুখী ফুটেছিল তাই। তাহলে ভাবুন, একটা জ্বালামুখী ফোটাতে সেই অবস্থা হয়ে গেল, এত লাখ লাখ লোক মারা গেল। তাহলে যখন 460টা জ্বালামুখী ফুটবে, যখন 13,000 জ্বালামুখী ফুটবে, কি অবস্থা হবে তুমি, এই না? বাবা বার বার समझाते हैं याद को बढ़ाओ, তাই না? আর বিদেশে এরকম অনেক यादगार আছে যে জ্বালামুখীতে লোকেরা পুড়ে পাথর হয়ে গেছে, তাই না? यादगार আছে এরকম অনেক। किसको थोड़ा समझाया, इसमें बाबा खुश नहीं होते। एक पंडित की भी कथा है ना, बोला राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे, यह दिखाते हैं निश्चय में ही विजय है, তাই না? বাবা বলছেন ওই রকম পণ্ডিত হবে না যে অন্যকে জ্ঞান শোনাবো, ও তৈরি হয়ে গেল আর আমি পিছনে পড়ে আছি, ও পার লাগিয়ে দিল আর আমি পড়ে আছি। बाप में संशय आने से विनशंति हो जाते हैं, তাই না? নিশ্চয় বুদ্ধি, সবটাতে বাবার উপরে ভরসা, সংশয় বুদ্ধি, প্রশ্নবালা হবে না।
बाप की याद से पाप कटते हैं। रात दिन कोशिश करनी चाहिए, फिर कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है, তাই না? 5 ঘোড়া পুরো বাবার কাছে দিয়ে দিতে হবে, কোনো চঞ্চলতা যেন কেউ না করে। इसमें बहुत मेहनत है, बहुत हैं जिनकी याद का चार्ट है ही नहीं, गोया फाउंडेशन है नहीं। जितना हो सके कैसे भी याद करना है, तब ही सतो प्रधान 16 कला बनेंगे। बाबा बोलছে আমি সিচুয়েশন দেখব না, তোমাকে বাবার याद করতে হবে, যাই পরিস্থিতি থাকুক, তবে তুমি 16 কলা সম্পূর্ণ होते पारबे। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए। आज के पूर्व मूल्य आत्मिक स्थिति चाहिए, याद चाहिए, पवित्रता चाहिए। पवित्र रहने से याद में रह सकेंगे, यह पॉइंट अच्छी रीति धारण करो। बाबा बोलছেন पवित्र ना होले से बुद्धिते, बाबा गतकाली बोलছিল না সোনার বাসন চাই, पवित्र बुद्धि ना होले ज्ञान धारण होबे ना। बाप कितना निरहंकारी है, आगे चल तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे, তাই না? যে নির্বিকারী হয়ে যাবে, আগে গিয়ে দেখবে সব সাধু সন্ন্যাসীরা পর্যন্ত তোমার পায়ে নত হচ্ছে, তাই না? সে দিনকালও আসবে। कहेंगे बरोबर यह माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं, তাই না? মাতাদের সামনে সাধু সন্ন্যাসী মাথা নত করবে, প্রণাম করবে, তাই না? बाबा बोलছেন याद का जौहर अभी कम है, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। बाबा बार बार बोलছে কোনো দেহধারীকে याद করবে না। আজকে এই বাবা বলল না মুরলিতে, লাস্ট সময় যদি দেহধারী ইয়াদ আসলো, বাবা ইয়াদ আসলো না, ফেল হলাম, তো সূর্যবংশীতে যাব না, তেতা যুগে চলে যাব, তো আমাদের রেজাল্ট পাক্কা বাবা ইয়াদ আসবে তো? যদি কোথায় অ্যাটাচমেন্ট থাকে, অ্যাটাচমেন্টই ইয়াদ আসবে, বাবা ইয়াদ আসবে না। তাহলে কি রেজাল্ট চাই, ফেল না পাস? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में ही मेहनत है। बाबा आज के कतबार याद दिलालो যে তুমি শতপ্রধান ছিলে, তুমি পারফেক্ট ছিলে, তুমি 16 কলা সম্পূর্ণ ছিলে, আবার হতে হবে, জাগাও ভিতরে। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा पढ़े दीजिए, टाइम हो गया। 1 नंबर, इस पति छिछी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है। बाबा बोलছেন दिल लगावे ना दुनियाते। एक बाप का हाथ पकड़, इससे पार जाना है। बाबार हाथ धरे चलबे, मायार हाथ धरे ना। दूसरा, माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख, पुरुषार्थ करना है। तो आज के ही फिक्स करो, 8 मालाय आसबे, 108 मालाय आसबे ना 16,000 मालाय आसबे, साहस रेखे पुरुषार्थ करो। ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है, कोई भी विक्रम नहीं करना है। बाबा बोले ना विकर्मा जीत होते हबे, कोनो विकर्म जेन आर होच्छे ना आमार द्वारा, एई रकम होते हबे। वरदान, निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। निमित्त भाव सेवा में स्वतः सफलता दिलाता है, निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं।
তো সেবা করতে গেলে আগে কি ভাবতে হবে? সংকল্প করেই বেরোবো ঘর থেকে, বাবা আমি নিমিত্ত আত্মা, তুমি আমাকে দিয়ে যাকে তীর লাগানো লাগিয়ে নাও, যার সেবা তুমি করতে চাও করে নাও, আমি ইনস্ট্রুমেন্ট, তাই না? श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर रखने वाले। तो बाबार काछे संकल्प करलाम, तारपरे कि संकल्प करब? बाबा आमी तुम्हार हाथ धरे যাব, তুমি আমার সঙ্গে চলো, তাই না? তুমি সঙ্গে থাকবে সেবার মধ্যে। हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले। जितना सेवा में स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता है उतना ही समर्थ बनते हैं, और समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करती है। और तीसरा स्टेप, फर्स्ट स्टेप निमित्त भाव, सेकेंड स्टेप बाबा के संगे निये चलो, थार्ड स्टेप सेवार मध्य कोनो व्यर्थर निमित्त हब ना, ना व्यर्थ संकल्प चलबे। देखबो तो अनेक किछु, मतभेदो होते पारे, संस्कारो टकराते पारे, किन्तु ना मने व्यर्थ चलबे, ना वचने व्यर्थ चलबे, ना कोनो कर्मे व्यर्थ हबे, ताई ना? अनेकेरा रेगे मेगे सेवा छेड़ेओ चले जाए, राग करेओ चले जाए, हय कि ना? तो बाबा बोलছেন सेवा फिल्डे व्यर्थ থেকে মুক্ত থাকবো, এই সংকল্প করেই যেতে হবে, তবে সেবাতে সফলতা হবে। श्रेष्ठ सेवाधारी वो है जो स्वयं भी सदा उमंग उत्साह में रहे और औरों को भी उमंग उत्साह दिलाए। और फोर्थ स्टेप अटेंशन, কেমন থাকবো সেবা স্থানে? নিজেও সেবা করার উমং উৎসাহে থাকবো, আর অন্যদেরকেও সেবা করার উমং উৎসাহতে প্রেরণা দেব, তাই না? स्लोगन, ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो आफरीन मिलती रहेगी। तो बाबा बोलছেন অফার করো বাবাকে, তো আফরিন মানে শাবাশি পেতে থাকবে, তাই না? কিভাবে অফার করব? রোজ অমৃত বেলা বাবাকে বলো, বাবা তুমি আমাকে তোমার সেবায় ইউজ করো, আমি তো জানি না তুমি কি করাবে আমাকে দিয়ে, তোমার যা করানো তুমি আমাকে দিয়ে করিয়ে নাও, আমি নিজেকে তোমার হাওয়ালে দিয়ে দিলাম। অফার করো নিজেকে, যা সেবা করা বাবা করিয়ে নেবে। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। यह परमात्म प्यार की डोर दूर दूर से खींच कर ले आती है। यह ऐसा सुखदायी प्यार है जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख ही नहीं देते लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। तो बाबा बोलছেন परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, যাতে তোমার ভালোবাসায় ডুবার অবস্থার ফিলিংসে অন্যরাও খিচে বাবার কাছে চলে আসবে, তাই না? যে ভগবানকে ভালোবাসলে এত সুখে থাকা যায়, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।